Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lecture. Les موجودة في صفحتين 60 و 61. Très bien. Alors, نبداو les questions ديال avant la lecture. Que représente chacune des photos de la page précédente? إذن دوك ثلاثة الصور اللي عندنا، كل صورة من هذه الصور هذه شنو كتمثل؟ alors عندنا الأولى c'est une affiche ملصق فيه المعرض الدولي للكتاب والنشر. إذا عندنا هنايا مجموعة ديال الأطفال دي زونفون فوالا اللي كاينين موجودين في واحد المعرض اون فواغ. هنا ان مسيو او بيان اون بيرسوناليتي كي بارل ا دي زونفون كيعاود شي حاجة للوليدات. كنشوفو هنايا اسباس اونفون. الوغ هنا عندنا الملصق اون افيش. هنا عندنا des enfants qui sont dans un pavillon de foire, dans une foire, وليدات كاينين في واحد المعرض. Et ici nous avons un monsieur, une personnalité qui parle à des enfants. كنشوفوا هنا espace enfant. Alors, dans la première photo représente une affiche du ciel. Alors, ciel كتعني هاد ciel كتعني S كتعني salon international d'édition et du livre. هذه salon international édition livre المعرض الدولي للنشر والكتاب. La deuxième photo représente des visiteurs dans une foire. ناس كاينين دي فيزيتور وليدات صغار ولا كبار ماشي مشكل dans une foire في واحد المعرض. La troisième photo représente une personnalité qui parle à des enfants. واحد السيد اللي كيتكلم مع وليدات كيتكلم على شي حاجه. داكوغ. Deuxième question, quel est le titre de ce texte? شنو هو العنوان ديال هذا التكست هذا؟ Alors nous avons ici raconter un événement culturel, le salon international de l'édition et du livre. الصراحة العنوان هو هذا اللي بالكحل. Parce que هاد raconter un événement culturel هو راه بحال l'objectif de la leçon، بحال الهدف ديال الدرس. هو ما كاينش غير في هذا النص هذا. كاع النصوص اللي كاينين في هذه الوحده هذه لونيتي 2 راه لوبجيكتيف ديالهم هو raconter un événement culturel. Très bien. Alors voilà le titre. Le titre هو le salon international de l'édition et du livre. Le titre. Voilà. Le titre de ce texte est le salon international de l'édition et du livre. Le salon international de l'édition et du livre هاد اس هي voilà. International قلنا I. Voilà. Édition هاد E هنايا اوكي هكا livre. Voilà كتعطينا ciel. La troisième question, d'où est-il extrait? مناش تخاد هاد النص هذا؟ منيش خداوه؟ هنا كتاب، هنا مجلة، هنا فوالا غنشوفو. Eh bien, la source d'où on a extrait le texte دايما كنلقاوها في هاد la référence اللي كتكون en bas du texte. Alors, il ne s'agit pas d'un livre ou bien d'une revue ou bien un magazine. Non, c'est un site d'internet. إذا خديناها un site d'internet. Voilà, كنشوفو هنايا www. Très bien. Alors, c'est un site d'internet. Alors, c'est un site d'internet. Le texte est extrait d'un site d'internet. ممكن نذكروه ونقولوا le site d'internet اللي هو salonlivre casa.ma. ممكن نذكروه. De quoi s'agit-il dans ce texte? علاش غادي يتحدث لنا هذا التكست هذا؟ Il s'agit d'un texte autour du salon international de l'édition et du livre. Maintenant, je vais lire le texte. Suivez avec moi. Le salon international de l'édition et du livre. Le dimanche 24 février 2019, notre école a organisé une excursion à Casablanca. Au cours des préparatifs, notre professeur nous a dit « Écoutez bien, mes enfants, soyez attentifs. C'est l'occasion de visiter le Salon international de l'édition et du livre de Casablanca, Ciel. » Nous avons découvert, entre autres, des livres d'arabe, de français et d'anglais.
Ces livres sont destinés notamment aux enfants, à savoir les contes, les albums, les bandes dessinées, les recueils de poèmes. Dans un espace réservé aux enfants, nous avons écouté avec beaucoup de plaisir un conteur qui raconte avec un ton attrayant les événements d'un conte populaire marocain. يوم الأحد 24 فبراير 2019 المدرسة ديالنا نظمات أو أورغانيزي نظمات إن إكسكورسيون رحلة à Casablanca. Au cours des préparatifs خلال الاستعدادات notre professeur nous a dit الأستاذ قال لنا écoutez bien mes enfants سمعوا مزيان وليداتي soyez attentifs كونوا حذرين. C'est l'occasion de visiter هذه هي المناسبة باش نزوروا le Salon international de l'édition et du livre المعرض الدولي للكتاب والنشر في الدار البيضاء. Nous avons découvert entre autres alors اكتشفنا من بين الحويجات اللي اكتشفنا دي ليفر d'arabe de français et d'anglais مكتوب باللغة العربية الفرنسية والإنجليزية. Ces livres sont destinés notamment aux enfants. هاد الكتب موجهين أساسا للأطفال à savoir les contes من بينها مثلا par exemple les contes الحكايات les albums الكتب اللي فيها مجموعة ديال الصور كتكون على حسب كل موضوع حيوانات وسائل نقل etc. voilà les bandes dessinées القصص المصورة les recueils de poèmes وأيضا الدواوين ديال الشعر. Dans un espace réservé aux enfants في واحد الفضاء مخصص للوليدات nous avons écouté avec beaucoup de plaisir سمعنا بكل استمتاع un conteur يعني واحد الحكواتي اللي كيحكي كي raconte avec un ton attrayant اللي كان كيحكي بواحد الصوت كيجذب عنده جاذبيه les événements d'un conte populaire marocain كان كيحكي لنا الاحداث ديال واحد الحكايه مغربيه شعبيه. Quand l'école a-t-elle organisé l'excursion et où quand c'est-à-dire وقتاش متى المدرسة نظمت هذه الرحلة وفين توجهت الرحلة. Dans le texte nous avons le dimanche 24 février 2019 notre école a organisé une excursion à Casablanca. الجواب كاين هنا. Alors quand le 24 février 2019 فين où à Casablanca. L'école a organisé l'excursion le dimanche 24 février 2019. C'était vers Casablanca. كانت الرحلة في اتجاه الدار البيضاء. Qu'est-ce qu'ils ont découvert dans le salon? اش اكتشفوا في هذاك المعرض؟ Qu'est-ce qu'ils ont découvert dans le salon? فوالا كيقول هذا الوليد اللي كيحكي لنا هذا الحدث ديال الزياره للمعرض كيقول nous avons découvert entre autres يعني كيقول من بين داكشي اللي شفنا من بين داكشي اللي اكتشفنا des livres d'arabe, de français et d'anglais. Ces livres sont destinés notamment aux enfants, à savoir les contes, les albums, les bandes dessinées et les recueils de poèmes. Ils ont découvert des livres d'arabe, de français, d'anglais destinés aux enfants. مكتوب باللغة العربية الفرنسية الإنجليزية موجهة أساسا للأطفال. اللي بغى يذكر هذوك les albums, les contes, les bandes dessinées, les recueils de poèmes اللي ذكرها ماشي مشكل مزيان. Que fait le conteur? اش كان كيدير هذيك الحكواتي؟ Un conteur qui raconte, alors كان كيحكي, il raconte avec un ton attrayant. Qu'est-ce qu'il raconte? Un conte populaire marocain. كان كيحكي حكاية شعبية مغربية. Le conteur raconte un conte populaire marocain. كافي باش نكتبوا هذا الشيء كافي في الجواب. Eh bien عندنا هنايا j'enrichis mon lexique. عندنا بزاف ديال الكلمات الصراحة بزاف كان خصهم يكونوا واحد 4 بركة شي 10. Très bien. Alors نشوفوا نقلبوا على هاد الكلمات dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'il veut dire chacun de ces mots
Alors, dans le dictionnaire, eh bien, on a excursion. Excursion, كتعني رحلة. D'accord. Alors, c'est une promenade à travers une région. إذن هي واحد نزهة à travers une région. في واحد المنطقة. Pour la visiter. من أجل زيارتها. المرادفات ديال excursion, une visite, un voyage, une balade, une promenade. Alors, l'excursion كتعني وحدة فهادو أولا كلهم عندهم نفس المعنى تقريبا. Très bien. Alors, deuxièmement, عندنا les préparatifs. Les préparatifs دايما راها كتستعمل au pluriel. La plupart du temps ماشي دايما. Alors, disposition prise pour préparer quelque chose. Alors, هي واحد الوضعية اللي كنديروها ملي كنكونوا كنستعدوا لشي حاجة. Pour préparer quelque chose. Attentif. Qu'est-ce que veut dire attentif? Attentif هو حذر. Alors, concentré qui montre de l'attention. شي واحد اللي كيبان راه رد البال. Qui montre de l'attention. International. إذن هي شي حاجة دولية أو عالمية. كنقولوا دولي عالمي. Alors qui a lieu entre les nations. شي حاجة اللي كتكون كتشارك فيها بزاف ديال الدول. Qui a lieu entre les nations. On peut dire mondial aussi. Édition. Qu'est-ce que veut dire édition? Édition هو النشر. النشر ديال شي كتاب. Publication et diffusion. إذن هي النشر والتوزيع ديال d'un ouvrage imprimé. ديال un ouvrage c'est-à-dire كتاب مجلة جورنال كاع imprimé مطبوع مكتوب. Découvrir, trouver, apercevoir quelque chose ou bien voir. Alors découvrir عندها بزاف ديال المعاني. مي هذا المعنى اللي كاين هنايا dans le texte كتعني trouver. Alors ils ont découvert, ils ont trouvé. Ils ont ولا كاع apercevoir ولا voir هي شافوا شاهدوا شي حاجة quelque chose في هذا المعرض. Destiné, réservé à un usage, à un emploi. Alors destiné هي موجه إلى أو موجه نحو أو لا إلى. Attribué ou bien consacré. Recueil, livre réunissant des écrits provenant de différentes sources. إذن هذه كتعني أن كتاب مجموعين فيه واحد العدد ديال المقالات المكتوبة. مثلا كل واحد كتب لنا مقالة وكنجمعوهم في كتاب واحد. مي فهذيك اللي مذكورة في التكست ان recueil de poèmes. ان recueil de poèmes هو ان ensemble de poèmes. مجموعة ديال لي بويم مكتوبين في كتاب واحد. ان livre de poésie. إذن هذا هو المعنى المقصود في النص. كتاب اللي مجموعين فيه قصائد شعرية. ان conteur هو الحكواتي اللي كيحكي قصص. ان بيرسون كيكري يا اما كيكتبهم او بيان اللي ريسيت او لا كيقولهم بفمو. دي كونت il écrit ou bien il récite. كيكتبهم او لا كيقولهم كيعاودهم. الوغ ممكن نلقاو المرادفات ديالو نقولوا ناراتور ولا اوتور. ان كونت سي كوا ان كونت؟ ان كونت هو قصة ولا حكاية. والافضل نقولوا حكاية. الوغ سي ان استوار imaginaire. إذن هي قصة خيالية. généralement courte. oui généralement courte. كتكون قصيرة. من المرادفات ديالها histoire ou bien récit. بقات لينا في هذه الكلمات اللي خصنا نشرحوا كلمة واحدة أخيرة هي populaire. populaire كتعني شعبي. alors qui fait partie du peuple. هي اللي كتمثل واحد الجزء من الثقافة ديال شي شعب. populaire par exemple on dit la musique populaire يعني الموسيقى الشعبية. ou bien on dit aussi un conte populaire حكاية شعبية. Je lis le premier paragraphe à haute voix en imitant mon professeur. نقرا الباراغراف الأول بصوت مرتفع ونحاول نقلد القراءة ديال الأستاذ ديالي. Je lis les phrases suivantes. نقرا هاد لي فراز هادو. Écoutez bien mes enfants. Soyez attentifs. C'est l'occasion de visiter le salon international de l'édition et du livre de Casablanca, Ciel. Pour la plupart, ces livres sont destinés aux enfants, surtout les contes, les albums, les bandes dessinées, les recueils de poèmes. Nous avons écouté avec beaucoup de plaisir un conteur qui présentait avec talent un conte
populaire marocain. هنايا عندنا غادي نجيو نشوفوا غير هاد الفقره الكلمه ملي كتبدا حتى فين كتوصل ونكتبوها من التكست نقلوهم. alors nous avons écouté par exemple un conte qui raconte حتى لهاد ماروكان غادي نقلو من التكست. هنا ما غنزيدو ما نقصو. pour je m'évalue عندنا je lis le texte à haute voix pour moi, pour mes camarades et pour mes parents. كما كنقول دائما la lecture d'un texte toujours elle doit être à haute voix. دائما نقراو بصوت مرتفع ونقرا ليا راسي وضروري خصو يكون عندي واحد الصديق ديالي واحد الصديقه ديالي اللي انا كنقرا عليه التكست وهو كيقرا عليا التكست. alors pour mes camarades pour mes parents كما كنقول دائما mes parents واخا يكونوا ما كيعرفوش يقراو نقرا عليهم التكست. deuxième question عندنا je raconte à mes camarades ce qu'on fait pour organiser une excursion. غادي نحكي للاصدقاء ديالي اش كيخصنا نديرو باش نوجدوا لواحد باش ننظموا واحد الرحله. alors c'est-à-dire les préparatifs. هذوك les préparatifs اش كيكون فيهم؟ bon الا جاكم طويل شويه غادي نوريكم حداش ممكن توقفوا. par exemple pour faire une excursion il est très important de choisir la destination du voyage et aussi il faut fixer le temps du départ et du retour. Et bien sûr, il est nécessaire de choisir le moyen de transport convenable. Alors, pour faire une excursion, il est très important, من الضروري نحددوا أولا الوجهة, la destination, فين غنمشيو, la destination du voyage. Et aussi, il faut fixer le temps du départ et du retour. ضروري خصنا نحددوا وقت الرحلة وقتاش غنطلقوا ووقتاش غتنتهي هاد الرحلة وقتاش غنرجعوا. واش نهار واحد, واش يومين, واش 3 أيام, صباح واحد, عشية وحدة. Et bien sûr, il est nécessaire, ضروري, de choisir le moyen de transport convenable. ضروري فاش نكونوا كنستعدوا للرحلة نحددوا أين وسيلة نقل مناسبة اللي غادي نمشيو فيها. كار, طوبيس, تران, سيارة, على رجلينا, دراجة, etc. La troisième question, je leur raconte ce qu'a fait le conteur. غادي نعاود اش كان كيدير هذاك الحكواتي. Le conteur raconte des histoires imaginaires. الحكواتي كان كيحكي قصص خيالية. Et les raconte d'une manière très attrayante. كان كيعاودهم لينا بواحد الطريقة مثيرة فيها بزاف د الجاذبية. Elle doit avoir une voix exceptionnelle. Et aussi, il doit savoir accompagner les paroles par un gestuel convaincant. وهذاك السيد كان عنده واحد الطريقة, واحد الصوت اكسبسيونيل فريد, وعنده واحد الطريقة الحركات ديالو. bon il doit savoir accompagner les paroles avec un gestuel convaincant. إذا الأقوال ديالو كان دائما تكون مرافقة لها واحد الحركات, واحد الإيماءات مناسبة جدا, يعني مقنعة. كيبان لي إلا كنت انت جاوبت من هنا حتى لحد لهنا كافي, زدت هاد الشوية هذا مزيان. sans regarder le texte, بلا ما تشوف التكست, بلا ما ترجع للتكست. je leur cite les types de livres qu'on trouve dans le salon international de l'édition et du livre. غادي نعاود على أنواع الكتب اللي شفنا أو اللي ممكن نشوفو في المعرض الدولي للكتاب. Alors pour cette dernière question, كتبوا وحدة من هادو. Dans le ciel, il y a des livres de différentes langues et de différentes cultures. إذا في المعرض الدولي للكتاب كاين كتب بلغات مختلفة ومن ثقافات مختلفة. Dans le ciel, كتبوا وحدة في هادو, هادي ولا هادي. Dans le ciel, on peut trouver des histoires. ممكن نلقاو قصص, des bandes dessinées, القصص المصورة, et aussi des recueils de poèmes. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة, صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان, اجتهدوا مزيان. Au revoir.